Pour le crémeux ananas, que je vais mettre dans l'entremets de le bavarois passion, j'ai besoin de 140 g de purée d'ananas. J'ai besoin de 220 g d'œufs entiers. Donc 140 ديال la purée ديال الاناناس، 220 g ديال البيض، كلشي البيض كامل الصفر والابيض. عندي هنا واحد 100 غرام ديال السنيده، 100 غرام دو سكر en poudre. J'ai 6 g de gélatine، 6 g ديال الجيلاتين مع 36 g ديال الماء avec 36 g d'eau، 175 g de crème à monter. Et avec tout ça, j'ai je vais 175 غرام ديال الكريمه باش نطلعها بحال لا شانتيني، وعندي هنا واحد 160 غرام ديال الزبده et 160 هنا غادي نسخن لا بوري ديالي تتسخن مزيان باش نضيفها على البيض والسكر. Là je vais bien porter à ébullition ma purée pour pouvoir la mettre sur mon œuf et le sucre que j'aurais blanchi auparavant. Là la gélatine, j'ai mis mon eau, comme ça je vais la laisser épaissir et je la referai chauffer juste avant de l'utiliser. هنا la gélatine ديالي هذيك البودره درت عليها هذاك الماء، غادي نخليها تيبس، وتا ملي نكمل هاد الوصفه نسخنها شويه باش نديرها عليه. صافي ما بقى لي غير نضيف السكر سنيده على البيض ونضربو باش يولي بيض. Là j'ai plus qu'à blanchir mes jaunes d'œufs avec la purée ديالي واجده، غادي نضيف على البيض. Ma purée est prête, je la verse sur l'œuf. Je mélange bien comme il faut. œuf et sucre. البيض ديالي مع الصفر. انا ميلانج بيان وغادي نردو في الكاسرونه باش يطيب. Et je remets dans la casserole. درت له film alimentaire, شفتو من تحت. Là j'ai préparé mon moule, j'ai bien mis le film alimentaire, vous avez vu en bas. C'est pour couler mon crémeux pour en faire un insert. باش ندير فيه الكريمو ديالي باش نضيفو insert في الحلوه ديالي. فوالا وهكا نديرو في كونجيلاتور. غادي نخليه يطيب هكا حتى يوصل 82 degrés. ولا ملي ما تبقاش كاع هاد لاموس فوق منها. Je vais le faire cuire jusqu'à 82 degrés. Ou sinon, voilà, si vous n'avez pas de thermomètre comme moi, soit vous le faites à la nappe comme je vous ai montré dans une précédente vidéo. Donc de bien passer le doigt, et il faut que ça reste très crémeux, que ça coule plus. Soit il faut qu'il y ait plus de mousse comme ça là. Il faut vraiment qu'il y ait plus de mousse. Continuez à mélanger pour pas que ça colle. Il faut pas que notre œuf cuit. Il faut vraiment que notre anglaise soit ما بقاتش كاع فيها هذيك لا موس. وانا في الترمومتر ديالي كدير لي 82 وصلات 82. نشوفوا باسكو وقفتها ما بقاتش عندي لا موس كاع، غير بردات لي مع طفيتها. نشوفوا على حساب لا ناب. ها شفتوا الكول بلو هذيك هي موجوده. نطفيها ونضيف عليها لا جيلاتين اللي ذوبتها. لا جي mis ma gélatine à fondre et je la mets aussitôt que mon anglaise est prête. Donc là je mélange bien ma anglaise, je mélange bien et là je la passe au chinois et je la laisse refroidir complète jusqu'à 40 degrés. Et là je mettrai le beurre à 40 degrés. هنا غادي نخليها هكا في الشينوا باش ما يدخل حتى شي حاجه، باش يكون عندي غير كريمه. ندير عليها فيلم اليمونتير ونخليها تبرد حتى 40 degrés باش نضيف عليها الزبده. N'oubliez pas de finir en contact. J'ai ma crème anglaise ananas qui est prête, elle a 40 degrés. Donc là je vais rajouter dedans mon beurre. Voilà, tout le beurre. La crème وصلات 40 degrés. دابا غادي ندير فيه الزبده ديالي وغادي نحركها هكا. Et le mieux pour moi c'est de prendre le mixeur. شوفوا خذوا الميكسور حسن كاع. غادي نديروه بالميكسور. Maintenant, je vais continuer comme ça jusqu'à ce que mon beurre devienne une crème. Et là, je reprends
l'étape suivante. Voilà, regardez, plus de beurre du tout, vraiment comme une crème. Je m'approche كاع الزبده بحال لا كريم. دابا نضيف عليها هذاك لا كريمه اللي طلعت بحال mousseux. Là, je vais mettre dessus ma crème mousseux. Vous avez vu, je l'ai pas bien monté comme une chantilly. Et là, vous avez vu, c'est de haut en bas le mélange. Avec mon fouet, je rentre mon fouet, je le monte de haut en bas et je tourne. De haut en bas et je tourne. Là, on sent super bon l'ananas. الريحه ديال الاناناس كتشهي. فوالا غادي يجي هاد الكريمو زوين في الوسط. Voilà. Être un super insert, super bon. Ça va casser l'acidité de la passion. باش تهرس لا باسيون اللي هي بحال حامض كتجي حامضه شويه. وهاد الاناناس غادي تعطي لها الحلويه ديال لا باسيون اللي هي حامضه. فوالا انا هذه هكا مهم تنكملها. هي مهم الكريمه ديالي موجوده، ما بقى ليا غير نضيفها بهذاك لو مول اللي درت له فيلم alimentaire. Ma crème, vous avez vu, mon crémeux est prêt. Il me reste plus qu'à le couler dans mon moule justement où j'ai préparé mon film alimentaire. Il ne reste plus qu'à le couler. Moi je vais l'utiliser comme un insert. انا غادي نديرو بحال الانسير، بغيت نديرو في الوسط ديال لا بافاروise. مي نتوما تقدروا هاد لو كريمو ديروا لا باز ديال البسكوي وديروا ديفوا عليه ديريكت هاد الكريمو. Vous pouvez utiliser justement une base de biscuit, soit une génoise, soit joconde, dacquoise, n'importe, sablé, ce que vous voulez, et couler directement justement ce crémeux et votre entremets est prêt. Mais moi là aujourd'hui je vais l'utiliser justement comme un insert, donc c'est pour ça que je l'ai coulé sur un film alimentaire. Mais sinon on aurait pu mettre un biscuit et couler dessus ce crémeux.